Maayong gabi pag-usab, may sikuda ni Kristo. Ug welcome sa tuang ikaduhang adlaw sa tuang nobinaryo alang sa kapistahan sa pagbayaw sa krus. Dinhinining santos nga misa atong ihalad ang tanang mga personal intentions sa tuang mga pilgrims, ang senior citizens sa Basak Pardo, Divine Mercy Devotees and 2,000 Hail Mary, CCR Community, Don Vicente Rama Memorial Elementary School Teachers and Parent Patrol, Kuyog ang Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Kanaan, Yati, San Isidro, Bakjaper, Santo Niño, Bakjaper, and Sunshine Valley. Ug sa ato ang mas sponsors karong adlaw, Mr. and Mrs. Eric Sakol and family, Mumungan and Ilanan families. Uban sa mga mas intentions nga gibasa kaganiha, gidapit kitang tanan sa paghalad sa atong kaugalingon alang sa kalampusan ining ikaduhang adlaw sa atoang nobina. Ang atoang mas presider, ang atoang resident priest, si Reverend Father Nomel Rico Arcelon. Palihog atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga kasaulugan.
Mga igsoon, inubanan sa inyong tagsa-tagsa nga mga intensyon, magdungan kita sa pagingon. Sa ngalan sa manok sa nakog sa Espiritu Santo. Ang hinumanakan ninyo. Igsoon aron maandam kita alang sa pagsalmot sa santos nga misa, pangayuon ta sa Dios nga pasayloon kita sa atong mga sala. Sa Dios nga makagagakon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niyang ngadto sa kinabughing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamahanan, pun-ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dungagi ang among pagtuog sa imong walay puwas nga pagamuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog haruban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kanturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dapan ninyong mga buhat ug hunahuna. Apan karon pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, gipasiguli kamo sa Dios ngadto kaniya. Aron makatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo
ug dili matarog sa paglaom nga nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa Ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugoon niining Ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Ang Diyos, maugayod akong hinabang. O Diyos, sa iyong ngalan luwasa ako, ug sa iyong gahan napali ang akong hinungdan. O Diyos, pamatian ang akong pag-ampon. Patalinghugi ang mga pulong sa akong baba. Ani ang Diyos, mao ang akong nagtatapang. Ang kintuon mo'y nagabuhi kanako. Maghalad ako kanino na mahinangpan og sakripisyo. Daigon ko ang imong ngalan, O Ginoo, tungod sa iyang kaayo. Ang Diyos, maugayod akong hinabang. sa santos nga Ebanghelyo sumara ni Lucas.
Usa niya nakadlong ipapahulay, naglakaw si susagi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iya mga tinunan nangutlog mga uhay sa trigo, ug tapos nila kini kusukusua sa ilang mga kamot ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga pariseo mingon, nga anong nagbuhat man kamo nining gidili sa atong malawod na buhaton sa adlaw nga ipapaunay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David, sa diyang gigutom siya o ang iyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Diyos ug nikuha sa pan nga hinalan ngadto sa Diyos. Unya mikaon siya nini ug ang iyang mga kauban niya usab nagyatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari, dididaan ang tanan sa atong balawod sa pagkaon sa pan nga hinalan ngadto sa Dios. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao mao'y magbuot sa ngay buhaton sa adlaw ipapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Okay pa mo? Kay nanay baya ning sitwasyon no, basta Pinoy, mayo pas permiro, igtunga-tunga kapuyon. O gunya kung hapit nang maghinapos, diha na pud mo tungha, damuragog ohong. Kanang ihi iro nga kigkilat mo gawas, ang ana na. Mga kaigsunan ko, karon mao ang ikaduhang adlaw sa ato ang pagnovena misa alam sa umaabot nato nga kapistahan sa kadaugan sa krus. O maanindot kayo nirong ang Ebanghelyo ni San Lucas nga kinahanglan natong mabatunan. Nan ang pangutana, how are we often enough to change? Akong binisayon, unsa man ta kaable sa ato ang kinabuhi sa kabaguhan. Mangutana ko ninyo, labi na kining nana sa kanagining grasya sa edad, kanang dual citizenship. No, how are we often enough? Kay mao ni kasagaran, no, kinahanglan nato ning siyang tan-awon. No, kay aron atong masabtan pagmaayo, why we must to be overflow o must to be flow. Kay mao man importante din no, sa gingon din sa Ebanghelyo ni San Lucas, kundiin si Jesus nagpahinumdum kanato nga kinahanglan jud ta no nga mupadayon sa unahan, dili mas stack up. No, kay kung ma-stack up ta, baho patas ka na gining imburnal. No, katong hinumdum mo nga ni gawas, there's imburnal kung laki. No, katong gawas naman dito sa Manila, di ay, unya gitagaag 80,000. No, nagunahuna gyud ko may pamugawas sa pukos imburnal, no, aron matagaan sa 80,000. Kadako ana, no, di ka maghago, magawas sa kas imburnal. No, so kinahanglan jud tang padayon. No, nahinumdum mo sa pinulungan, maumanggod ni among naandang. Nakabantay mo yana na mga Father, mao mo ni among naandang, Father. So it means once you said that words, you cannot change, you cannot be able to amend that part sa kinaunsa ni sa usa ka sitwasyon o sa kapulong.
You cannot be changed. Kaya once maingon na siya nga mauna ni among naandan. So kung mauna ni naandan, you will stuck up there. No, dili ka makapadayon. Dili ka maka-move on. Pariyara bitaw sa na, no, matod na bitaw nila, mas maayo pang mawagtangan ug uyab kay maka-move on ka pa kaysa ginikanan. No mo manay kasagaran, dali ra kay ilisan ang uyab, tinodili. Pwedeng karon laki ugma lahi na pon, ugma lahi na pon. Muna kitong collect and select the best. Muna kitawag multiple choice, encircle the correct letter of the answer sheet. Di ba? So inana na siya. So kung dili ta maka-move on, then our life will be there always. Mas stuck up. No? Pero, hinumdumisad mga kabatanunan nga nag-una po na sila. Nag-una po na ato ang mga ginikanan. Muna kung ingon ta nga kanagining monay na andan o dili takibaw mo adapt sa unsay angay, then ang resulta dihara jud ka. Sa gingon pa, you cannot change the history, but you can enhance the history. Nasabtan? You cannot change the history. Di na guna mausab. But you can enhance the history. Munay himo ni Jesus. Matod pa bitaw ni Jesus mingon, wa man kumianis kalibutan aron pagguba sa unsay balaod. Niani ko sa kalibutan aron pagtuman niini. Ang paghimo sa angay. No, muna sad kung mahinumdum ta, labi na sa ato ang tema karon nga Holy Cross is the way of our hope as a pilgrim church. Kung makakita mo sa cross, that is already a sign to be changed. Kaya dinha sa cross, gikan sa itong pagkaulipnan sa sala, gibag-o ta ni Kristo, giusab ta ni Kristo tungod niya ang cross. Kaya kung wapan ang cross, di man ta mausab. Mapariha man ta ni mga Pariseo nga mitugbang nog miingon kang Hesus, gidili sa tong balaod ang pagkuha o pagbuhat niining imo mga tinunan sa adlaw ipapahulay unsa may giingon ni Hesus. Wa day mo kabasa sa basahon no nga gibuhat ni David nga katong gigutom siya ug iyang mga kauban ug mikaon sa paan nagihalad sa mga pare. Nganong mikaon nganong gitugutan man to sila. Tungod kay usay giingon ang gigutom pakanon. Kay kun di mo pakanon ang gigutom mabuang na. So ay kuno ay mo kaog sa kadlaw. Kana mag-diet mo, di ba at the end of the day, kuhaan ang ti. Die. Patay. Di ba? Tinodile. And that is the way sa itong kinabuhi. Naaning history, naani siyang naandan, pero kinahanglan tang open sa unsay sign of the times. Labi na, for example, karong mga panahona. No? Daghana kayo mga gitawag nato og kausaban. Pero magpabilin ni ana pong foundation sa history. But the history doesn't change. But it give only emphasis, enhance the history in order to understand more. Pareha po na sa simbahan. Ang simbahan wala man ma-stack up. Ang simbahan ni open sa unsay posibilidad tungod og alang sa kaluwasan sa tanan. So inana po dun ta sa tong kaugalingon. Andam ta kung unsay angay. Ibilin ang maayo, usbon ang dili maayo. But to give also life to it. So muna'y punto din sa Ebanghelyo karon ni San Lucas. Importante kay natong masabtan ang gihimo ni Jesus. Si Jesus wala man magguba sa unsay balaod. Si Jesus mihatag lamang kaluoy o
ug ang iyahang gigtagaan og kanang gibug-aton nga ang tao kung gutomon pakanon dili kay palutokon sa mata. No, kay mga tanan bitaw ko ninyo usahay kung unsa ni mag-imbita ang kani magkumbira mo kinsa may inyuhang unsa ni kinsa may inyuhang imbitaron katuramang makabaw tinuod dili. No, mamanay kasagaran nato, imbitaron to nato si kanagining mayor, si kapitan, si unsa ni kinsa pa na diang mga dignitaries kay ngano man aron kun ang mayor pod mo imbitar nato kun naasay okasyon, no inana na siya. No, aron makita sa tanan dili nato imbitaron katong naas daplins karsada nga naguyod-guyod sa sako nga baho na kayog tae kay way kaligo mahadlok man ta kay ngano man ludon man ta tinuod dili. No inana man na ang atuang kinabuhi makaingon man dayon ta maguba ang akong nindot kaayo nga preparation father kung mangimbitar ko na nila naalay time father no nga imbitaron ko da nako sila kana kung mahinumdom kung dili mahinumdom why mahitabo nga ibalhin speakers father. No, inana no sa tong kinabuhi mga kaigsunan ko ang cross, ang balaan nga cross maoy naghatag natog timailhan sa kausaban sa tong kaugalingon sa pagbag-o sa tong kaugalingon aron sa pagpadulong sa kahimayaan nga mao atong puy-an unya puhon sa umaabot nga kalibutan nga mao ang langit. So hinaot punta ato kining mapuntil sa tong tagsatag sa kakaugalingon aron kitang tanan magmalipayon nga mopuyo uban sa Dios didto sa langit. Amen. Hinaot punta palihog manindo. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan ug nga tungod niini iyang gihatag ang bugto niyang anak aron magpakamatay diha sa krus kaalang kanato. Busa miyon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluoy kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga makigbatok hangtod sa magmadaogon ubos sa bandila sa krus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kalikasan isip Ginoo ug manluluwas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanan na nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Dios nga ang krus magdasig sa pagpakighiuli kanila ngadto kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo ug pagtahod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, na diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ang kadasig o pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga naikatulog diha ni Kristo nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Ina sa inyong tagsatag sa mga kasing-kasing pangayoon ta sa Dios sa atong mga personal na mga panginahanglan. Ug sampito nato si Maria sa pagingon, Santa Maria, inahan ka sa Dios, tig-ampo makaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. May gumaw amahan,
ining kinabuhi ug sa sunod ang tanan namong paglaom anaa sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo samtang nagaday kami kanimo tungod sa imong kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dali mga lingkod, akong gidapit ang mga musunod as givers na mga pili sa itong offertory procession, ang senior citizens o Basak Pardo, Divine Mercy Devotees, and 2,000 Hail Mary, CCR Community, Don Vicente Rama, Memorial Elementary School Teachers and Tenant Patrol, ingon man atong mga opisyalis ug membros sa Area 2 Chapels nga gilangkuban sa Laguna, Ulap, Kanaanyati, San Isidro Back Chapter, Santo Niño Back Chapter, and Sunshine Valley, uban kanila ang ato ang mas sponsor for the day, Mr. and Mrs. Eric Sakulan family, Mumungan and Ilanan families. Bless are you, Lord God of creation. Thanks to your goodness dispersed, we offer fruit of the earth, works of our hands. It will become the bread of life. Bless are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness this while we offer fruit of the earth, works of our hands. It will become the cup of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ka sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya siya ngalan, alang usab sa itong kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo kining santos nga misa, magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin, ug maglalang gini kanamo sa iyang gisaad na kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakainyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Santos naman, Diyos na tunay ang makagagapong sa tanan. Angay ang matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, kay pinagi sa imong hinikog mga anak, imong gitukod ng among banay sa kataawan. Pinagi kaniya imo kaming giuli, nga nasa imong kasamaan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuwa, magalagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo. Ungang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Busa uban sa mga angelo, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong imaya, tuyog sa ilang walayunong na pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu aron pagsantos nining mga kasa, aron maging kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu Kristo among Ginoo.
sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwa siyaw pan, mipasalamat kanimo, mipikasog niatag niini, ngadto sa iyang mga tinunalog mingon. Dawat kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mga kong lawas, ngay tungiyang anak kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwa siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, miatag niini, ngadto sa iyang mga tinunalog mingon. Dawat kini o Panginoon kamo nga tanan gikanini, kay kini magkalis sa akong dugo, sa batog tunay nga kasabutan, ang dugo nga giularan kaninyo, ugalang sa tanang matao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Atong isang ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining para sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga angayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makakiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga makingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malawmon nga mabanaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluhi kaming tanan, himwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw adaygon, amo ikaw magimayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, kaya kaniya, giyatan na kanimo makagagapong nga amahan, diya sa kagiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dulubog imaya, hangtod sa kapanturan. O karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakaninyo. At ipakita nga itong panaginig sunay, panagdait manag kaninyo, peace.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Precious body, precious blood, here in bread and wine. Here the Lord prepares the feast divine. Bread of love is broken now, cup of life is full. Come share the supper of the Lord. This is the bread of life coming down from heaven, giving life to us, to all the precious body, precious blood, here in bread and wine. Here the Lord prepares the feast divine. Bread of love is broken now, cup of life is full. Come share the supper of the Lord. I am the living spring of eternal life. You the tree from which shall not thirst again. Precious body, precious blood, here in bread and wine. Here the Lord prepares the feast divine. Bread of love is broken now, cup of life is full.
kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamisa. Magligo ng takanamo kining pagkaon diya sa imong gugma. Aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsunan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat o pahibalo. In behalf sa ato ang Parish Priest, Reverend Father Promencio Omen Mausay, sa ato ang Parish Pastoral Council, o sa ato ang September 2025 Fiesta Committees, mga pasalamat ngadto sa mga mosunod nining Novena Mass. Sa ato ang liturgical servers, sa ato ang lectors, sa Cantor of the Psalm, sa ato ang Ministry of Altar Servers, sa ato ang Extra Ministers of Holy Communion, ato ang Digital Communications Ministry, ang ato ang mga gift bearers sa atong choir from World Apostolate of Fatima, sa atong altar flower decoration, ang Liturgical Arts Ministry with our flower sponsors for today, Engineer and Mrs. Norcel Nacorda, Jasper Maglasang, Engineer and Mrs. Sudro Ralion, then Holy Cross Parish, San Pedro Calungsod Reflexologist. Uban sa ato ang pilgrims, gikan sa senior citizens, Basak Pardo, Divine Mercy Devotees, and 2,000 Hail Marys, CCR Community, Don Vicente Rama Memorial Elementary School Teachers and Parent Patrol, uban sa mga opisyalis o membro sa Area 2 Chapels ng Gilangkuban sa Laguna, Ulap, Kanaan, Yati, San Isidro Bakjaper, Santo Niño Bakjaper, o Sunshine Valley, with our mass sponsor for today, Mr. and Mrs. Eric Sakulan family, Mumungan and Ilanan families. Ug sa ato ang mass presider nga naghatag kanato og maayong pagtulunan nga nagingon siya, we cannot change history but we can enhance history. Dapat open ta sa sign of times. Sa atong tema, Holy Cross is the way of hope as Pilgrim Church. Ningon siya, ang krus, ang balaan na krus, mo'y naghatag natog timailhan sa kausaban sa atong kagalingon, sa pagbag-o sa atong kagalingon, aron sa pagpadulong sa kahimayaan, nga mo'y atong puy-an unya pohon sa maabot nga kalibutan na mao ang langit. Ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon, fondly called as Father Nash. O kaninyong tanan nga mitambong sad sa ato ang ikaduhang adlaw nga Novena Misa, daghan sa kayong salamat. Ugma ang ato ang ikatulong nga adlaw nga Novena Misa pagkasaulugon sa alas 6 sa gabi. Ato ang Mass Presider si Reverend Father Raymond Michael Chan. Ato ang pilgrims magikan sa Holy Cross Parish Women's Children's Protection Office Management Team members and CRA volunteers, Parish Catechist, Couples for Christ and its family ministries, mga opisyalis ug membro sa Area 3 Chapels na gilangkuban sa Baskio, Kalikasa, Bayanihan Village, Kawayan, ug Kapraper ug Katres. Ato ang mas sponsor ugma, Mrs. Edith Aquino, Engineer and Mrs. Herena Lopez, Mr. and Mrs. June Alerta. Atong choir ugma ang Rock of Ages. Padayon ang Parish Administration ng atong opisyalis sa Parish Pastoral Council sa paghangyo sa inyong kinasingkasong Birhen sa Dolorosa or Our Lady of Sorrows on September 15. Palihog doula lamang bisan kinsa sa mga opisyalis sa ato ang Parish Pastoral Council ug sa ato ang Parish Admin Office alang sa dugang kasayuran. Aduna pa kita mga solicitation letters o fiesta envelopes nga inyo usab mapangayo. Maginagmay man o madako tabang kining tanan. We are counting on your generosity. Yeah, and remember God says God loves a cheerful giver. Nya kaninyong tanan sa pakausa
Salamat sa pagtambong sa atong ikaduhang adlaw nga nobina misa. Ang Ginoong manakanin niyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ngalan ng Santos nga misa, darang gumaw kalinaw ni Kristo. Kaninyong tanan, daghang kayong salamat, mayong gabi, amping ug ampo kanunay. Akong giyawag ato ang sponsor, ang ato ang pilgrims para sa puto. Human sa atong mas sponsor, ang mga pilgrims, pwede mo sunod. Senior Citizen of Basak Pardo, Divine Mercy Devotees, 2000 Hail Marys, CCR, Don Vicente Rama Teachers and Parent Patrons. Sunod na mo. Sunod mo, Tem. After this niya. Sunod lang. Okay, Don Vicente Rama, elementary school, niya teachers and parents patrol. Apil ang senior citizen sa Basak Pardo. Okay. Don Vicente Rama. Area 2 chapels, officers and members, Area 2. Okay, Don Vicente Rama. Yeah, last ang mga liturgical servers, choir, acolytes, lay ministers, lectors, gift bearers.
kay liturgical servers, choir, acolytes, lay minister, electors. What's up?